Okay. ঘটনা ঘটেনি বা ক্যান্ডিডেটের তরফে এই ধরনের কোনো অভিযোগতা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কনস্টিটুয়েন্সি 6 মনোজয় ল্যাংটা এবং 7 ড্যামচড়া কচুচড়া ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ভোট গণনা পর্ব শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের অবজারভার স্যার এবং মহিলারা ছিলেন। Harwak kaya nung dia tini cong bariu keplayang kan nung lukurong nombo mah kesar namu cong. Pula na hambai news media rokno. Tani kagai ang tiri hai jorao aba ang wansu gya ang keplay hinai ang wansu go pura saat nong demsora kocusoran lukurok keplayung katini tam kagai kaisa no kok tongo ang election ni je prosas sobabo apro ba ang kaisa no kok sawo jung bubagrani khorang joto nok thugui khana kaina ang bisas kalayo dai khanamani bisingti jung tin hai jorao hamjak laimani bisingti jung thansang o thansa ni mari tin hai jorao jung 10 tarik ni result jung tiri manui mankha moni bagoi lukurok je 7 nong demsora kojusaran lukurok na ang pipeline yani khabai khukbai hambai ru tai na karsano tamon bagoi kai result to counting to already pipe kha इनके किसा समस्या मानी बागै आं सर्टिफिकेट कमिशनर होइके अर्डर फाइन बागै सर्टिफिकेट दोइ माली आइफा ताउ मानका मनि बागै आनो नाइसिं तंगमानि जत लुकुरंनो आं मनि बागै नाकासनो जत लुकुरं थानिबु जों ताबु बसकांगो जों बाहायख्लाय जों आगोगै थांनाय मनतैसे जों वान सक लायना नांनाय आं ताइ केसे पयो प्लिज जत जों बुइनो साक नायंनो ना आबचिनि नाहार मुंगिया चिनि नाहार मुं थाखाय जों उबाइनो बनायना नांनाय किचिकनो बनायना नांनाय कानानो बनायना नांनाय जों सित्रानो बनायना नांनाय चिनि नाहार मुं आबुसे चिनि मेसेज आं जत थानि मेसेज खायनामो जों पाइखायनो अनेक जागाव बाजि रक सक लायो आसुक ओभार एक्सरसाइज खालामनानै ता थांलाय जादि जों कसां खालायनो आसुक दिन पिसफुल खालाय जों इलेक्शन खालाय फैखा बसकांगोबो जों चिनि समाजनो जों बाइके थिनांनि लामाव बहनि लामाव थांनाय पिसफुल खालायनो जों आबु चेष्टा खालायनानै आं जत थानि कक कसार